Baik. Wow, mobil balap warna kuning. Ini nomor 2, teman. Ini mobil balap warna kuning merah. Kuning. Warna hijau. Teman-teman. Warna kuning lagi, teman-teman. Wow, warna biru. 47. Warna kuning. Nomor 47 juga. Wow.
banyak. Oh. Hitam nomor 47. Keren. Ini mobil siapa? Oh. Wow. Wow. Keren, warna biru. Lamborghini nomor 13. Warna hijau. Keren. Keren. Keren sekali. Apa ini ya? Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oh, keren ya. 11. Oh. 12. 13. 14. 15. Wow. 16. Wow. 17. 18. 19. Ada 19 mobil ini teman-teman. Banyak sekali. Ini mobil siapa?